ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ከቻፕተር 3 የተወጣጡ የጂኦግራፊ ፋይናል ጥያቄዎችን እየሰራንላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 4 ድሬኔጅ ሲስተም ኤንድ ዋተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሚባል ከቻፕተር 4 የወጣውን ጥያቄ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ እንዲሁም በተጨማሪ ዛሬ የምሰራበትን ፒፒቲም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ፓወርፖይንቶችን እና የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ በደንብ እንድትከታተሉ ይፈልጋለሁ። ሌትስ ፕሮሲድ ቱ አወር ቱዴይስ ቶፒክ። number 1. Which of the following river is not part of Ethiopia's major drainage system? በኢትዮጵያ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የትኛው ነው ማጀር ኢትዮጵያን ድሬኔጅ ሲስተም ያልሆነው ወይም ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያን ድሬኔጅ ሲስተም ያልሆነው ተብሎ ነው የተጠየቀው። So we have two drainage system in Ethiopia, western and southeastern drainage system ተብሎ ይታወቃል። ዌስተርን ላርጀስት ኦፍ ኦል ድሬኔጅ ሲስተም ሲሆን እሱም ተከዜ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቦን፣ ግቤ የሚባሉ ሪቨሮችን በውስጡ ይይዛል። ከዛ ውስጥ ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ አባይ፣ ቢ ተከዜ፣ ሲ ሊምፖፖ፣ ዲ አዋሽ። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ሊምፖፖ ይሆናል ማለት ነው። ሊምፖፖ is not part of drainage system in Ethiopia. Number 2. The Awash River primarily drains into which part of the body? A. Lake Tana, B. Indian Ocean, C. Red Sea, D. Lake Abba. Awash River ወዴት ነው mainly drain የሚያደርገው? The correct answer will be D. Lake Abba. Awash River ወደ Lake Abba ነው mainly drain የሚያደርገው። Number 3. Which Ethiopian river is known as the true upper course of the Atbara River? A. Abai, B. Tekeze, C. Baro, D. Omo. The correct answer will be B. Tekeze. Tekeze is one of river which is known as the true upper course of Atraba River. Tekeze is the correct answer. Number 4. The Wabi Shabele River primarily flows through which country? A. Ethiopian, B. Somalia, C. Sudan, D. Eritrea. The correct answer will be Somalia because Wabi Shabele River is mainly drained in Somalia region. The correct answer will be B. Number 5. Which Ethiopian river is known for its high intra-annual variability in rainfall, leading to both drought and flood? intra-annual ዓመታዊ የሆነ ውስጣዊ ቫሪያቢሊቲን ሬንፋል ስላለው ለድርቅና ለጎርፍ የሚዳረግ ወይም የሚያዳርግ የትኛው ነው? high intra-annual variability in rainfall leading to both drought እና flood ለድርቅና ለጎርፍ የሚያዳርግ የትኛው ነው ተብሎ ነው የተጠየቀው። the correct answer will be B. Awash River ይሆናል ማለት ነው። Awash River is one of river which have high intra-annual variability in rainfall and which leads to both drought and flood. B is the correct answer. Number 6. Which of the following is not a major drainage system in Ethiopia? A. Western system, B. Southeastern system, D. Rift Valley system, C. Rift Valley system, D. Nile Basin system.
So the drainage system in Ethiopia is classified into three: Western, Southeastern or Eastern, and Rift Valley drainage system. So the correct answer will be the Nile Basin system, because Nile Basin system is not a major drainage system in Ethiopia. Number 7. The Baro River is a major tributary of which river? ባሮ ሪቨር የትኛውን ሪቨር ይገብራል ወይም ለየትኛው ሪቨር ገባሪ ነው? ኤ አባይ፣ ቢ ተከዜ፣ ሲ ሶባት፣ ዲ ኦሞ። ሶ ባሮ ሪቨር is the main tributary of river ሶባት። ሶ the correct answer will be C ይሆናል ማለት ነው። Number 8. Which Ethiopian lake is the largest in terms of surface area? በሳርፌስ ኤሪያ የትኛው ሌክ ነው ላርጀስት የሆነው ሌክ? ኤ ሌክ ጣና፣ ቢ ሌክ አቢጃታ፣ ሲ ሌክ ቱርካና፣ ዲ ሌክ ጨው ባህር። ሰው ይሄ ፓርት በሎጂክ አይሚን በጂኦግራፊ ቻፕተር 4 ዩኒት ላይ በሰንጠረዥ የተቀመጠላችሁ ነው። ከዛ ሰንጠረዥ ውስጥ ደግሞ በሳርፌስ ኤሪያ በኪሎ ሜትር ስኩዌር ተቀምጧል የሁሉም ሌኮች ሳርፌስ ኤሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ማየት ትችላላችሁ። ሰው እሱንም መያዝ መቻል አለባችሁ፣ ምክንያቱም ፈተና ላይ የሚወጣ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ሶ the correct answer will be A ሌክ ጣና ይሆናል። ሌክ ጣና 5000 እና ከዛ በላይ የሆነ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ያለው ሳርፌስ ኤሪያ ያለው። ሶ the correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤ ሌክ ጣና ነው። Number 9. The Omo rivers primarily drain into which lake? ኦሞ ሪቨር ወደ የትኛው ሌክ ድሬን ያደርጋል? ኤ ሌክ ጣና፣ ቢ ሌክ ቱርካና፣ ሲ ሌክ አቢጃታ፣ ዲ ሌክ ጨው ባህር። So the correct answer will be D Lake Turkana. So Omo River is primarily drain into Lake Turkana. B is the correct answer. Number 10. Which Ethiopian's river is known for its sporadic flooding affecting both Ethiopia and Somalia? A. Abai, B. Awash, C. Shabele, D. Tekeze. C. Wabi Shabele. Wabi Shabele is a river in Ethiopia which affects both Ethiopia and Somalia due to its sporadic flooding. So C is the correct answer. ኦኬ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ኮፒ ሊንክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ የምሰራበትን ፓወርፖይንት ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩባችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮአችን። Which of the following river is entirely contained within Ethiopian border? A. አባይ፣ B. ተከዜ፣ C. ዋቢ ሸበሌ፣ D. ኦሞ። በኢትዮጵያ እቅፍ ውስጥ ያለ ሪቨር ከተዘረዘሩት ውስጥ የትኛው ሪቨር ነው? So the correct answer will be D. Omo River. Omo River is one of river in Ethiopia which is mainly contained within Ethiopian border. So the remaining other are not entirely contained in Ethiopian border. So D is the correct answer.
Number 12. The Awash River basin is known for its high climate variability, leading to which of the following challenge? A. Frequent drought. B. Frequent flood. C. Both A and B. D. None of the above. So, አዋሽ ሪቨር ባሲን ሀይ የሆነ ክላይሜት ቫሪያቢሊቲ ከመኖሩ የተነሳ የትኞቹን ቻሌንጅ ሊያደርስ ይችላል? ሶ the correct answer will be C. both A and B ይሆናል ማለት ነው። ፍሪኩዌንትሊ ድሮውትን ሊያመጣ ይችላል። ፍሪኩዌንትሊ ፍሉድን ያመጣል። ቀደም ከላይ የሆነ ጥያቄ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለውን ሰርተን ነበር። ሶ the correct answer will be C. both A and B is the correct answer. 13ኛ which Ethiopian river is known for its deep gorge and it is a major tributary of Nile? So የትኛው ኢትዮጵያ ሪቨር ነው ዲፕ ጆርጅ ያለው እና የናይል ዋና እና ማጀር ገባሪ ተብሎ የሚታወቀው? ኤ አባይ፣ ቢ ተከዜ፣ ሲ ባሮ፣ ዲ ኦሞ። The correct answer will be A. Abai. Abai is a river in Ethiopia which have a deep gorge and major tributary of Nile River. So A is the correct answer. Number 14. Which of the following lake is located in Ethiopian Rift Valley? በኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ውስጥ የተመደበው ሌክ የትኛው ነው? ኤ ሌክ ጣና፣ ቢ ሌክ አቢጃታ፣ ሲ ሌክ ቱርካና፣ ዲ ሌክ ጨው ባህር። So the correct answer will be B. Lake Abijata. So Lake Abijata is a type of one lake which is located in Ethiopian Rift Valley. So B is the correct answer. Number 15. The Shebele or Wabi Shebele River originate from which Ethiopian mountain range? A. Bale Mountain, B. Semin Mountain, C. Ethiopian Highland, D. Arsi Mountain. ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ኦሪጂኑ ከየት ማውንቴን ሬንጅ ነው? ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ባለ ማውንቴን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከባሌ ማውንቴን ሬንጅ ነው ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ኦሪጂኔት የሚያደርገው። ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኦኬ ነምበር 16. Which Ethiopian river is known for its seasonal flow, often drying up during the dry season? A. Abai, B. Awash, C. Shabele, D. Tekeze. The correct answer will be C. Wabi Shabele, which is mainly dry in dry season and it is mainly characterized by its seasonal flow. So Wabi Shabele is the correct answer. Number 17. Which of the following river is a major tributary of Nile River? የናይል ሪቨር ማጀር ገባሪ የሆነው የትኛው ነው? ኤ አባይ፣ ቢ ተከዜ፣ ሲ ሸበሌ፣ ዲ ኦሞ። አብዛኛው ጥያቄ ተደጋጋሚ የወጣ ጥያቄ ነው። ከላይ ያለውን ከሰራችሁ አሁን ይህንንም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ the major tributary of Nile river will be ኤ አባይ ሪቨር ይሆናል ማለት ነው። Number 18. Which Ethiopian lake is known for its high salinity and it is located in Afar depression? A. Lake Tana, B. Lake Abijata, C. Lake Turkana, D. Lake Chau Bahar. So the correct answer will be B. Lake Abijata. Lake Abijata is a lake in Ethiopia which is mainly characterized by its high salinity and it is located in Afar depression. Number 19. The Omo River is a major tributary of which lake? Omo River የየትኛው ሪቨር ገባሪ ነው? ለየትኛው ሪቨር ማጆር ትሪቡተሪ ነው? ኤ ሌክ ጣና፣ ቢ ሌክ ቱርካና፣ ሲ ሌክ አብጃታ፣ ዲ ሌክ ጨው ባህር። ሶ
The correct answer will be Lake Turkana ይሆናል ማለት ነው። So Omo River is main tributary of what? Lake Turkana. Okay, here is the last question of this chapter. Which Ethiopian river is known for its deep gorge and its major tributary of Nile? A. Abai, B. Tekezi, C. Baro, D. Omo. This question is also a repeated question, so the correct answer will be A. Abai river ይሆናል ማለት ነው። So የዛሬውን ቪዲዮአችንን በዚህ ጋር እናበቃለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ዛሬ የሚሰራበትንም ፒዲኤፍ ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ